Ganyan. Ay, gamay. Bilis pa siya. Pwede na yata pre ah. Parang meron din dati. Sinasangit ah. Ay, pwede na yan. Ano bang size ang ano? Kailangan? 7. Yan ang huli ni Pausyo oh. Okay. May division ka dyan, Chris? Wala nga pre, tangkalin ko na lang. Eh, di sila, baka meron doon. Yan pre, oh. Dali oh. Pre, picture muna. Yan na. Yo. You got tape measure? What? You got tape measure? Yeah. Can I borrow your tape measure?